Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinakop kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Is-Anis Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kining panahon nga atong isaysay ang hanay nga leksyon karon nga semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa dugo ni Jesus sa Kalbaryo sa krus na naghugas sa among mga sala. Ang kaluwasan pinaagi sa paghugas sa among mga sala. Amo kining madawat pinaagi sa pagtuo lamang. Salamat to Dios nga ikaw naghatag ka mong pagtuo, imong gihatag nga gasa nanhi kanamo. Magatubo kini aron makapaligon sa among pag-alagad mula hutay sa bisag unsa may tabo sa kapanahunan. Mag-alagad kami nga matinudan. Ubanan mo ang imong katawan sa tibok naong sa yuta. Labi na sa nagapaminaw ni ini nga programa. Ihatag ang kaalam, ang pagsabot sa imong mga pulong, ug unsa ang pulong pagtuo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong topiko, having faith. Ang pagbaton sa pagtuo. Interesante kaayon ni mo topic mga kaigsunan. Kaya kanang punong pagtuo, kinahanglan ato ginang tutukan. Hataga nato nagpagtagad ang pagtuo. Hebro ng 11:1 na giyon, ang pagtuo nagapakita sa realidad. Kung unsa ang atong gilauman ug ang mga ebidensya sa mga butang bisag wa pa nato makita. Ang pagtuo nagpakita sa realidad unsa ang atong gilauman. Ug unya ebidensya sa mga butang bisag wa pa nato makita. Unsa ang nagpaluyo na pagtuo. Pagtuo, mga kaigsunan. Sa nagkadaiya nga kinabuhi nato mga kaigsunan, ang atong pagtuo dili kanunay permanente. Dili kanunay init, di pud kanunay bugnaw. Nay panong hilabing inita, nay pud panong medyo mubugnaw pud. Adunay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga mahitabo. Nga usahay dili maayo, ug unya di ta kahibalugon sa atong move on. Murag istambay na taog na unsa na bata ni dili ta mulhiyok. Paabot na lang kita. Naay panahon ingon na. Di ta kabalo mo irog sa atong mga frustration. Ang akong professor sa seminary, nag-ingon siya ang pagtuo sama kuno kini sa underwear. Di makita sa mga tao. Ikaw po, di po kakita sa tanang panahon, pero nara na diha. Natago. Kining pagtuo importante ka mao kini ang padasig nga kita makigrelasyon ngadto sa atong Dios. Kay posible nga maka-establishar kita og relasyon ngadto sa atong Dios kung walay pagtuo. Ang pagtuo ra gyud ikson mo'y maka-establish sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kini nga itong pagtuo mo ra ni og bulak ba? Kanang putot bitaw nga bulak? Di gina ni mo mabantayan bitaw nga nagahinay-hinay, hantog bubukad, wala eh.
Pag mata nimo dihan ay mo makita, uy, ni bukad naman din eh. Ang itong pagtuingon na, di mo makita ang iyang pagtubo. Mamatikdan na ni mo makikahala. Murubag, seryoso na magyuko karon. Mga kaigsunan, ang pagtuo wala ni sa ato. Originally, wala ni sa ato. Walay ato inini. Apan ang pagtuo, gasagikan sa Dios. Ayaw mong kalimot. Ang pagtuo, nato ngadto sa Dios, gasa kinikakita, wala tay pagtuo sa atong pagkamao. Episode 2:8 ug 9. Ang pagtuo mao kini ang gibuhat sa Dios alang kanato ug dinhi kanato. It is the work of God doing for us and in us. Pagkanindot mga kaigsoon, ang pagtuo ay wala ni sa ato. Originally wala ta. Pero gihatag gasa sa Dios. Kay kining pagtuo buhat kini sa Dios alang kanato o buhat sa Dios sa sulod nato. May mga tao mga kaigsunan. Usahay atong madungog. Ako og nakakita parang yun ko nga mo'y pagkapika sa mga pulang nga dagat og 40 ka matuig nakasaksi ko nga nangatagak ang managika sa langit. Mutuo na gyud ko. Pero kumusta man tong nakakita? Nakulangan man lang pagtuo. Kumusta man tong nakakita? Di mapuntanan mituo. Sa imo banabana asay masayon. Ang pagtuo sa mga tao nga nakakita na itong panahon na, o kita igsoon nga, wa ta magkakita, asa kay masayon nga mutuo. Ato ng tanawon mga kaigsonan. Ang mga tao sa karaan nga kapanahonan, labi na sa Old Testament, wala siya'y daghang historical background. Nga ilang mabasilan sa pagtuo. Gamay ra yun. Labi na katong namaktas na bitaw, 40 ka mga tuig. Gamay ra yun ang ilang record sa history nila. Lahi mga kaigsunan sa ato karon nga daghan tag referensya. Ang tibok ka Biblia referensya na nato. Kani ato igsoon ang ilang referensya mga linukot lang. Wa pa gani mag-compile tanan. Tingali tagsa-tagsa na. So gamay sila og referensya. Mao nga ako personally nagtuo ko nga mas daghan tag mga pamaagi nga kita magkatuo pinaagi sa atong pagtuki-tuki sa daghang referensya kaysa unang panahon mga kaigsunan. Kaya kung ibase na ito, may tungkol sa nakita ng mga milagro, dili ang tanan kakitang milagro ng nakabig. Daghang po yung agi, lamat-lamat rutani. Mao nga sa Marcos 8:11 ang mga Pariso igsoon, nautana sa atong Ginoo. Hatagi migilhanan. Hatagi migilhanan o mutumin nimo. Pero igsoon, bisag hatagi migilhanan ang tao di mutumin yun. Sa Marcos 8:12 nang yun og sige ni Sos ng hupaw. Ngano nga kamo nangita mga ilhanan. Ako sa pagkatino mga iyong kaninyo, dili kamo magkakita ilhanan. Ngano man, useless. Fix na. Muna gingon, sa dili mo to ang ebidensya, walay pulos. Apal sa mo to ang ebidensya, di na kinahanglanon. Sa sinulat ni Ellen G. White, The Shadow of Ages, page 406, na yun, kining nga mga ilhanan, dili mao ang gikinahanglan sa mga Hudyo. Kaya walay mga ilhanan na kini makapaayo kanila. Ang ilang gikinahanglan mao nga ang ilang utok mahayagan sa espirituhanon nga kamatuoran. Wala namang kinahanglan mga ilhanan. Ang utok unta malabdagan mo nang gikinahanglan sa mga Hudyo. Kita igsoon at kalayaan sa mga Parisyo baya in one way or another. Kaya kinahanglan pa dito sa mga ilhanan.
Matag karon og unya mga kaigsunan. Gikinahanglan sa tanang panahon kita mulakaw kauban sa Dios. Kanang atong nahibaluan sa Biblia, madaghan manag magamay. Basta lang natay basic na knowledge sa Bible, mga kaigsunan, di na ta makilag science, mga ilhanan. Okay na siya. Kaysa Tomas bitaw, mingon Ginoo, di ko makahikap sa samad sa imong kilid nga gidughang sa bangkaw. Di ko mutuo nga ikaw na. O itong gipahikap siya. Ngayon dahil siya, Ginoo ko, Diyos ko. Apa na sige ni Jesus? Bulahan sila nga wala magkakita og mituo. So kita igsoon sa atong stage, bulahan ta nga wa ta magkakita ni atong mga milagro. Apa nakabasa lang ta sa mga milagro, mas bulahan ta, mga kaigsonan. Apa sa pikas gabahin, wala ang Diyos magingon nga hala sunod-sunod mo na ako, blind faith, no. Kay gihatagan ta igsoon og kapasidad to think and to reason out. Dili kay padala-dala ta muratag mga robot pangguyoro, no, dili na. Karang pagtuig sun nga miturok sa imong kasing pinaagi sa gasa sa Dios, ug guna milambo kini diha ka makatimbang-timbang sa imong pagtuo, mo ning gikilan sa atong Dios. So wala mawala ang atong personalidad nga natabunan sa pagtuo nga bisag unsa na lang, no. Kay kita linalang ta with reasons, mga kaigsunan. Matuta mga kaigsunan. Sige ni Jesus nakakita sa atong pagtuo. Dili tungod kay kita sumusunod ni Jesus, nan kita naana sa kamatuoran sa matuod nga pagtuo diha kaniya. Not all. Ako balik ko na. Dili nga buti pasabot kay kita membro sa atong iglesia nakabato na tas pagtuo diha kaniya. No. Sige ni Jesus ra gyud may nakahibalo. Kung niya na bagyo tas pagtuo diha kaniya. Juan 2:23-25. Sa Marcos 9, mga kaigsunan ang tao miadto ni Jesus o daghangyo. Kini iyang bata gamay pa. Hangtod karon gipatol. Og ang nagpusis ni ini mo ang daotang espiritu. Muna gyud si Jesus, mutuba ikaw nga ako maabog ang daotang espiritu? Mutuba ikaw? Nitubag nga man ako Dios mituo. Apan tabangi ko, tabangan nimo ang akong pagkakulang sa pagtuo. Nasa pagtuo. Pero nagpatabang pag siya. Tabangi ang akong kulang nga pagtuo. So man nagkauban ang pagtuo, ang kulang sa pagtuo. Gatuo tayo igsoon. Pero medyo may pagduha-duha pa nato. Muna nga itong yampo. Ginuna na ko'y pagtuwa, pagtabangi ko, nga kining akong walay pagtuo, imo akong matabangan. Lord, I believe. Help my unbelief. Tabangi akong kulang na pagtuo. Ang marang espiritu, mao kining ang magpalihok sa mga taong tumutuo. Parang kaaway sa balang espiritu nga mong yawa, gusto niya nga maputol ang atong pagtudiha kaniya. Sa diha nga kita magduha-duha na sa atong pagtuo, may tungod sa Diyos, may tungod siyang pulong, Biblia, may tungod siyang batasan nga gugma. Paningson, wa gyud ta gikundinar sa Ginoo bisag mao nang atong attitude. Wala ta gikundinar. Nagpaabot lang yun ang Ginoo nga gamito nato ang human reason sa pagtimbang-timbang sa atong nangabasa og mga ebidensya. Maugson nga ang Dios nagadapit kanato nga kita makigsugilanon sa Dios. Sama ni Abraham, sama ni Moses, ug sama ni Job. Wala sila magkakita naong og naong sa Dios. Nakigsulti sila. Pinaagis pagampo. Sa mga mulo, silang kasing-kasing ilang gidayalog. Mao na nga itong pagampo, makikistorya ta sa atong Diyos.
Mga kaigsuonan, mao ni ang gusto sa atong Dios nga makakatunta. Niining maong pamaagi sa atong mga katarungan sa pangununa. Nga natay mga pangatarungan apan sa gamay o sa dinagko nga mga pangatarungan nato nga di nato masulbad, isurrender nato ang tanan ngadto sa Dios. Kay dili ang tanan atong masabtan. Naay mga butang nga gusto nato tukiun og ngano di nato matugkad. Isurrender nato na sa Dios ang di nato masabtan og ngano. Basta lang ang atong pagtuo na arang gihapon kaniya. Mao na yung sigon ni Jesus kamo ug may pagtuo pa mo bisan gamay lugas sa mustasa nga liso. Inyo mapairog ang bukid. Pagkagamay ang liso sa mustasa mga kaigsuonan. Apan kung kinigsuon mutubo pinaagi sa grasya sa atong Ginoo pagkadakog kausaban sa atong kinabuhi. Ang mabukid sa atong kinabuhi mga tangtang. Mga bukid sa kagulanan, mga wala. Mga bukid sa problema sa atong panamali, mga wala. Kung naalit ay pagtudiha sa atong Ginoo. Kaya pagtuo gamhanan mga kaigsuonan, nga mahimo ang tao nga marong mahimong Superman. Basta lang ang iyang pagtuo nagatubo, dili mapirmaminti nga maura, wa makairog. Kinahanglan mo angat ang atong pagtuo mga kaigsuonan. Episode 8, kay tungod sa grasya kita naluwas, pinaagi sa pagtuo. Dili sa atong kaguling kay kini gasa sa Dios. Mga kaigsuonan, gasa sa Dios. Ang pagtuo magudigsoon usay di nato matugkad og dali-dali ngano man di man good material thing, di bitaw concrete, di bitaw ang atong mahikapan, di bitaw nga atong bation, di nga atong makita, no? It is abstract. Mao nga kinahanglan ta sa balang espiritu nga mo'y mo impress sa atong kaugalingon. Ang Dios mo'y nagpasiugda sa balang espiritu nga dadto ng mga katawan ngadto kaniya aron nga siya nama magpapadayon sa pagpatubo sa atong pagtuo diha kani Jeremias 31:3. Ang pagtuo dili pagbati dinhi igsoon ato ginang tukyon ngayon. Pero may taguwa mo yun ako bati ba? Ang pagtuo di ni pagbati. Silin Jewett ngayon, many do not exercise that faith which is their privilege and duty to exercise. Ang pagtuo dili pagbati apag ang imo kining exercise. Ayaw pagpaabot nga imo gining bation. No. Kaya akong balikon ang pagtuo dili pagbati. Ayaw paabot sa mo pagbati. Imong exercise ay mong pagtuo. Ang atong pagtuo mo na atong ehersisyo nga magabati tag kalipay, nagabati ito sa mga panalangin, ginagbay, dagko nga atong nadawat siguro. That is faith nga nag-exercise mga kaigsuonan. Early writing is page 72. Sa makadagan, magabati kita mga kaigsuonan. Nga wala tayo pagtutong kawa, mga nato gibati. Wa ta mo bati nga kir duol sa atong Dios. Gusto nato nga atong bation gyud. Para pagtuo mga kaigsuonan mo ray simple kayo. Believing and trusting God. Kanang imong isalig ang tanan ngadto sa Dios. Dili lamang sa maayo nga panahon. Apabisan pa ngit-ngit og dulom sa mga bagyo sa imong kinabuhi. Bisan pa man di nimo masabtan og nganong nahitabo kini kanimo, keep on believing na kining tanan nga paghitabo na Dios nga nagatanaw. Ang pagbati igsoon di kini mo dominate sa atong reliyosong kasinatian. Di ni nato bation mga kaigsuonan. Muturok lang iya magatubo. Sa diya nga kita magabati nga kita layo sa atong Dios na kinahanglan atong ehersisyo ang atong pagtuo. Tawagon nato siya. Samara sa anak nga nagtawag sa iyang amahan. Exercise your faith.
dialogue with God. Ano yung Hebrew 11 mo kining kapitulo sa mga tao nga naas pagtugi panganda mga bayani nato sa Biblia. Nagaiskot kini nga aduna kita pagtuog paglaom nga mao pagbalik ni Jesus. Pagtuog gyud atong puhunan ani. Kini nga pagtuig suon may tuos pagbalik ni Jesus mo kini magdala kanato sa dako nga paglaom nga magpabilin tas pagalagad bisan pa man unsay metabo sa kalibutan nga atong gipuy-an. Bisan pagmaunsa nga atong iglesia magpadayon gyapon ta sa pagpaabot kay kini igsoon mo nga atong paglaom ang pagbalik ni Jesus. Nagpadayon ang kapitulo 11 sa Hebrew. Nakita nagatong ang kalibutan ng mga butang niini nga niya ato makita pulong ra gyud sa Dios na lalang. Walay origin. Wala. Pulong ra sa Dios. Muturok ang mga sagbot, mga tanong, niturok. Ug ato ng tuuhan mga kaigsunan. Ayaw na nagtukitok kayo ng mga evolusyon din sa gikan. Walay kasulbaran. So kanalang igsoon na mututa sa mga butang nga pinaagi sa baba sa Dios nahimog so ang tanan. That is faith. Sa Psalm chapter 11 ang pagtuo nagatod kanato duol sa atong Ginoo. Kay kung walay pagtuo imposible ang atong relasyon ngadto sa Dios. Sa mga gyapon nga kapitulo sa Hebrew 11 ang kinabuhi sa mga bayani sa Hebrews 11 nagapadayag sa ilang pagtuo sa nagkadaiya nga mga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Apan wala mga sayang ang tanan nilang nga mga kapagitabo sa kinabuhi.